Wireless ba? Na kay cellphone bem, na kay cellphone adem. Okay, cellphone. Ano ba? Ano guba pa? Unsa may mong message ni Ma'am Darlene nimo? Kumusta ha? Kumusta? Ay, beso. Sa Romlon. Ano, video man Romlon. Sige, kumusta ha? Kumusta ko, Ma'am Darlene? Tubang diri tan diri. Si. Kumusta ha? Kumusta ko, Ma'am Darlene? Tangalay mong kuan. Ana. Kumusta ko, Ma'am Darlene? Anong buntan? Mayan ko lang. Sa bawan. Mana kailang insulti? Mara. Mayroon din yung insulti day. Sige. So, ayaw paglaag-laag og layo, Nim. Diya lang, ha? Wala na ka nagluto sa inyong balay, wala na? Uy. Okay, nagawa nagluto, ha?